are you married? And I was like, what? Anak ini kalian gak mikir apa ketika dia gede nanti dia nyari orang tua aslinya tuh siapa? Kalian gak mikir mentalnya dia itu seperti apa? Hi, we are Marlon and Paula, and this is your YouTube channel to go beyond your multicultural perspective. Halo semuanya, welcome to Go Beyond Channel bersama gue Marlon Abraham dan Paula Villena. wow, kita sudah berada di episode kedua dan topik kita hari ini kita akan membahas Keluarga, guys. So let's get started. First question is for you, Marlon. So how in Indonesia you guys value family? in Indonesia. Alright. Menurut gue di Indonesia ini memiliki kekeluargaan yang sangat kuat ya teman-teman, bener nggak? Dan gue salut dengan hal itu. Cuman di sisi lain jangan sampai membawa kita terlalu attached, terlalu terikat ya. Entah itu keluarga sendiri ataupun teman jadi keluarga. Menurut gue jangan terlalu attached atau terikat karena kalian juga harus sadar kalau kalian punya kehidupan sendiri. Biasanya yang terlalu attached ini bisa membuat kita tuh nggak fokus dengan kehidupan kita karena di sisi lain contohnya seperti ini ya, ada keluarga yang pengen sekali anaknya seperti ini dan seperti itu, layaknya anaknya ini harus ngikutin keinginan orang tuanya atau keluarga yang lainnya. Nah menurut gue ini nggak bisa karena kalau kalian ngikutin hal seperti itu, kalian bakalan nggak kenal diri kalian dan kalian nggak akan tahu potensi diri kalian itu sejauh mana. Jadi menurut gue keterikatan ini kalian harus kontrol sendiri gimana caranya untuk memanage dalam kehidupan kalian, batasan-batasannya sampai di mana. Ya kita memang selalu care terhadap keluarga, tapi ingat lagi bahwa kalian punya kehidupan. Keluarga itu sebenarnya di sini untuk support dan mengarahkan saja karena ketika keluarga bisa mengarahkan anak-anak mereka dengan baik, mereka akan menemukan apapun itu yang mereka inginkan semuanya dengan baik juga, tanpa ada pressure, tanpa ada kayak yang gue paling males kayak gini nih, jasa, beranggapan bahwa gue punya jasa. Dan menurut gue kalian harus tahu diri kalian, kurang lebih kayak gitu Paula. So how about you in Europe? I mean, it's something similar. We still, the values are, as you say, love, we take care, we support each other. But if I have to say one difference between Europe families and the Indonesian one, I will say is the we are not so attached like you guys. Yes. We are a bit more independent. We do still love each other, we do still care and support each other, but we are not so attached. European in general people, I think they are more independent than Indonesian when we talk about, family. And nowadays, the society has changed a lot. My grandma, a few years ago, had a different view of family, the standard family structural with mama, papa, and anak-anak. Now the young people, a lot of friends of mine I see, they don't really want to have children, they don't really want to marry. Wow. There is a couple, they are living together in a house without marry, without having kids, and they don't really think in the future to marry, to have kids. So society, young generation is changing a lot the values of the structural normal family. Very different from you guys. Yeah, I saw that also. I mean, like, I've been travel to another country and I learned a little bit about the family things in there. And ini keren sih menurut gue karena kita bisa pelajari tentang diri kita jadi mandiri, kita bisa tahu kekurangan dan kelebihan kita, potensi apa yang kita punya buat mengarahkan kita ke depan. Kalau misalnya, biasanya nih kalau susah kan biasanya cari orang tua dan segala macam, tapi setelah kalian mengetahui hal ini, kalian bisa membuat diri kalian itu kayak gue tahu, gue kuat, gue bisa melewati semua ini gitu tanpa ya paling bantuannya dikit-dikit lah menurut gue kayak gitu. Dan talk about young people sih Paula ya. Always the young people in Indonesia, they still want to marry young and have kids. Married young, this is menurut gue di Indonesia ini banyak sekali ya orang yang pada married muda. Gue nggak tahu kenapa
mungkin mereka terlalu cinta terhadap pasangan mereka dan sampai mereka tuh pengen banget cepet-cepet married. Ya married muda ini menurut gue juga bisa dibilang boleh-boleh aja, itu kan hak masing-masing juga ya. Tapi yang banyak gue lihat itu kayak mungkin ya, mohon maaf, hamil di luar nikah, ya tiba-tiba punya anak akhirnya terpaksa harus menikah. Kalau enggak dijodohin ya kan sama orang tua, kayak lu udah mapan belumnya atau enggak juga gue nggak tahu, terus lu dipaksa untuk married. Buat gue ini bukan jalan yang terbaik sih, karena ya yang tahu kehidupan kalian untuk berjalan menuju ke jenjang pernikahan itu adalah keputusan dari kalian, bukan dari orang tua. Balik lagi yang tadi gue bilang kan, karena terlalu attach, terlalu terikat dengan keluarga, sehingga keluarga itu membuat kalian tuh mengikuti keinginan mereka gitu loh. Dan seperti yang tadi gue bilang, bahwa kejadian-kejadian itu yang membuat mereka struggling. Karena ketika lu married muda, kalau lu udah punya kerjaan nggak apa-apa, masih bisa ngebiayain anak orang. Tapi kalau belum punya kerjaan gimana coba? Ya kan, kalian mau menafkahi anak orang tuh seperti apa? Dan kalau lu udah punya anak nih, udah terlanjur punya anak nih, lu mau kasih makan mereka pakai apa? Ya kan? Lu mau kasih minum susu anak ini pakai apa? Lu mau beli pakai apa? Mau minta dari orang tua? Coy, lu nggak malu apa? Apalagi lu cowok nih, ya kan? Lu masih minta di orang tua kan nggak mungkin dong. Lu harus kerja, lu harus tanggung jawab lah, harus ada rasa tanggung jawab terhadap keluarga lu sendiri. Ini gila, banyak yang gue temuin. There's a lot that I met people married young and they didn't have a job, but they already have a kids. Dan menurut gue situasi ini gila, gue nggak tahu lagi ini mereka menjalani kehidupan kayak gini. Ya bukannya gue bilang gue nggak mau dalam kehidupan susah, tapi tapi kalian harus tahu meminimalisir lah kesusahan itu, biar yang lain pun juga lu masih bisa ambil gitu. And for me, this is the big difference, because in Europe, until we don't have a good job, usually people, they don't have kids, because you know guys, in Europe it's very expensive to have and to raise a kid. So Okay, before, this is good. Yeah. This is expensive It's ya. very That's why mereka harus expensive, mikir guys. gitu loh. Mereka harus mikir gimana caranya dulu dapat kerja gitu kan. Karena untuk membayar apapun dalam kehidupan mereka itu nggak murah. Dan di Indonesia, don't worry lah ya. Yeah. Sometimes they can go to the outside, maybe they borrow something. Mereka They mohon just maaf eat nih. nasi and you know. I mean like kalian harus berkembang dong, bukan cuman berada di posisi seperti ini terus gitu. Ya mungkin kalau kalian punya hubungan yang bagus dalam keluarga walaupun masih baru, ya oke lah, mungkin bisa saling mengerti dan bisa membawa kalian ke jenjang lebih baik. Tapi kalau saran gue, ya better kalian harus settle up dulu. Kalian harus mapan, persiapkan segala macam. Kalau kalian mau married, silakan married. Itu udah enak banget. Kalian mau punya anak berapapun, nggak apa-apa. Karena kalian sudah ready untuk bisa menafkahi mereka. Mereka bisa ke sekolah yang bagus, bisa ke pendidikan yang lebih baik, dan ya, dan lain-lain ya. Jadi menurut gue, kalian lihat diri kalian dulu sebelum kalian menuju ke hal tersebut. And you know, this question, I have a story. When I used to travel in Southeast Asia, the first time I arrived, Wow. I think was Thailand. It's not just happening in Indonesia, it's in all Southeast Asia. When I arrived and I meet someone on the street, instead of asking me, what is your name, where you from, you know what they ask me? They ask me, are you married? And I was like, what? So it is a shock for Western people to go to Asia, and the first question people wanna know about you is if you are married. So I will advise you guys, if you go to Europe or to Western countries, please, before asking if someone is married, you know, just ask, what is your name, where you from? Ya ini bisa dibilang sih sopan, polite ya. Yeah, it's very personal. Karena kalau kalian menanyakan hal yang terlalu personal itu menurut gue nggak sopan. Jadi better
ya in general question aja. Kalau kalian sudah kenal menjadi teman, ya wajar lah kalian nanya, karena kan udah masuk ke jenjang yang lebih lanjut dalam pertemanan. Jadi pertanyaan-pertanyaan kayak gini kalian harus hati-hati guys. So funny. Iya. Dan kalau misalnya kalau kalian tanya terus tiba-tiba mereka marah, terus kaliannya juga baper karena situasinya kayak gitu, terus kalian bilang, alah ini begini doang pertanyaan. Iya bukan kayak gitu teman-teman, kalian aja nggak sadar kalau kalian itu nggak sopan. Oke? So, Just an advice. You take it or not. Yeah. It's just our opinion. yeah. So the next question. Next question. Yeah, this is for you, Paula. And I've been here. The information, Paula. Is that true? You guys send the old people, or maybe your grandparents, to the building we call the home nursing. Is that true? Yes, guys, it is true. I have to confirm it is true. And so, yeah, this is the story. In Western culture, usually, not all the people, but usually a lot of them, when the grandparents are old, they send to this residence. We call it residence, and they live with they live with other old people, and they have a doctor that they care about them. Okay. I have to say it's very expensive. It's very mahal to send your grandparents. Why or you parents. guys send the old people, your grandparents to them? That's you already know that it's expensive. I don't know. And this is something, guys, when I moved to Indonesia, Southeast Asia in general, I was blown-minded because you guys, you treat your grandparents, your family, your older people so good. You take care because you just have it on your home until the last days of their lives, and I think this is so the correct way to do, and it's so beautiful. You really support the people until the end of their lives. Yes. And I have to say, guys, I learned a lot about you. You make me realize a lot of things from my home country and our values that for sure I want to change. And you see, guys, Western countries, we don't always are true. We don't always do things good, and this is the best case. This is a negative thing that we do. I hope we can change at some point. Of course, not every people do. There is still some families that have their grandparents at home, but many of them. So I learned from you, Indonesian, how you care Thank you, about the Paula. family. I'm very grateful. You have something very positive. You really take care about the family Yes, of until course. the end. Ya balik lagi tadi gue Amazing. bilang kan, Indonesia full of love. Yeah. Dan mereka selalu care, peduli terhadap keluarga, ya kan. Sampai yang pernah gue temuin pun juga kayak gue pengen tinggal sama nyokap gue, gitu kan. Sampai dia di akhir hayatnya dia, gitu kan. Untuk menemani dia, membuat dia happy untuk di masa tuanya dia, segala macam gitu. Dan ini yang gue bangga sih dari kita orang Indonesia, karena kasih yang bisa kita buat bukan hanya untuk keluarga tapi buat orang lain juga. Kita belajar dari dalam untuk keluar juga, bener nggak? By the way, these nursing homes, do they exist in Indonesia? Do you have? Actually, as far as I know the information, that it exists also, Oh, really? but if the old people, they don't have a family. Okay, so it's really when the old people, they don't have nobody. Yeah, and Then they go there. They go there. You see, this is a different. In Europe, in Western, even if they have family, they will send. But So behind sad, that, guys. So sad. behind Maybe that, I sad. also don't know. Yeah, Indonesia. Maybe some of us also Do they it, send, yeah. But so far, I can say like a 90% Mostly, yeah. And we doing. I that. would say 90% Indonesia and Western is other way around. 90% Yeah, they 90%. send it. Yeah, but it's good. Yeah, It's a we learn difference, each yeah, we other. learn Yeah. from each other culture. This is the point of this YouTube Yeah, channel, yeah, guys. yes. Remember. So next question. This is one is for Marlon, and For me. I want to know if it's true. I want to confirm if it's true that Indonesian kids or young people, do they have this feeling they need to support economically their parents? Wow, nice question ya teman-teman. Sebenarnya ini banyak terjadi di Indonesia sih, terutama anak-anak rantau, dan ini yang sejauh gue tahu ya. Dan gue juga salah satunya pada saat itu gitu loh, even sampai sekarang guys. Dan
Ini menarik banget karena satu hal yang gue tangkap dari situasi seperti ini adalah the good things-nya, gila teman-teman, you should proud for yourself karena lu mampu untuk taking care your family dari segi ekonomi ya. Dan ini good things, kalian udah belajar dewasa lebih dahulu. Dan di luar ini kalian mengorbankan kehidupan kalian secara pribadi. Apa yang kalian inginkan, apa yang kalian ya pengen dapatkan dalam kehidupan kalian, achievement goals-nya ya. Tapi di sisi lain juga kalian juga membantu keluarga adalah achievement goal kalian. Ya ini hal yang baik menurut gue. Balik lagi, apakah lu happy dengan situasi seperti ini? Apakah ini yang lu mau? Buat gue pasti enggak. Karena lu juga punya kehidupan yang dimana lu pengen banyak hal yang tadi gue bilang juga. Di sini menurut gue mungkin yang bisa gue saranin, bukan gue saranin sih, tapi kayak sejauh yang gue alami adalah ya kita boleh memberikan bantuan kepada keluarga kita atau kita care. Of course kita care terhadap keluarga kita. Tapi ingat juga diri kalian karena kalian yang menjalani kehidupan kalian, bukan keluarga menjalani kehidupan kalian kan. Dan di sini kalian harus tahu memanage semuanya biar kalian juga sembari bantu keluarga, kalian juga mendapatkan achievement goals yang kalian inginkan. Di sini jadi kan balance juga nih buat kalian. Jadi nggak ada kayak tiba-tiba sedih ya, aduh gue bantu keluarga gue sekarang gue udah habis, gue pengen ini tapi nggak bisa segala macam. Keluh kesahnya jadi berkurang teman-teman. Jadi menurut gue manage kehidupan kalian tahu batasan sampai di mana untuk keluarga dan buat kalian juga. Jadi ya you will get what you want in your life. Dan teman-teman nggak dipungkiri juga kenapa teman-teman ini melakukan kayak merantau terus membantu secara ekonomi terhadap keluarga mereka. Ya mungkin karena keluarga mereka atau orang tua mereka tidak memiliki pekerjaan atau mungkin memiliki pekerjaan tapi tidak mencukupi untuk biaya kehidupan mereka. Jadi ini so many reason ya, banyak sekali alasan-alasan kenapa mereka harus seperti ini. Dan banyak yang gue temui adalah karena keluarga mereka di kampung yang punya kehidupan yang terbatas dan punya dana yang terbatas untuk membiayai kehidupan mereka, sehingga anak ini harus melakukan ya yang namanya pengorbanan untuk hidup mereka untuk membiayai keluarga mereka. So I see this is happening a lot, and I think the difference in the Western world, in Europe, where I come from, it doesn't really happen a lot. It has to be a specific case that when the parents they're having a really bad, they're coming from a bad experience in the past, or they are struggling a lot with their lives. But so far I've never seen in my surroundings, in my people, or even my family, the kids giving or helping, supporting parents with money. And I think because main reason is, you know guys, in Europe the salaries are quite high, more than here in Indonesia. So the parents, if they have a job, the salary will be enough for them to support each other. So there is no need for them to ask to the children, hey, can you please transfer? Can you give me some money? So I think it's a lot about the salary, and the quality of life in Europe is quite high. But all the way around, that doesn't mean the parents give money or give everything to the kids. No, I mean, at least in my family, they teach me, even my parents, they have money. I cannot ask them. I cannot, hey, mom, dad, can I have money? So it's not even, they don't ask me and I don't ask them. No, it is something built, a value there in money, very strong, no? Where the parents, they will support in case something bad happened to you. But of course, we as independent, mature people, we will have to create our own money and our own life. Okay, this is a good because same also in Indonesia, but a little bit different. Like maybe they can usually you guys are very independent. Yes, usually. But the funny thing is, if you are a rich person, and you didn't have work, but you know that your parents is rich, and you always
asking for money for your life. And the parents give the money. And the parents give the money. This is a good thing, no? But ya ini masalah yang lain juga sih sebenarnya. But it's okay lah, hak-hak mereka juga balik lagi kan. Alright guys, now we arrive to the last question of this Yes. episode, and this is I've been doing some volunteer programs teaching English around different islands in Indonesia, and what I've seen a lot, there are many kids that they have been abandoned. So the story usually goes like that. The mom or the dad, they reject, they don't want to have any more that kid, and the kid end up with maybe the neighbor or maybe a friend or the grandma. And I've seen that situation already many times in Indonesia, and I'm asking myself if this is a normal thing and why is that happen so much, I would say. Yes. Ini dari pengalaman Paula untuk melakukan volunteer di Indonesia ya teman-teman. Dan gue bisa bilang bahwa ya gue juga menemukan beberapa permasalahan seperti ini ya teman-teman. Di sini tuh gue sangat menyayangkan aja sih ya, karena kenapa kalian sudah punya anak gitu loh, terus kalian harus membuang mereka gitu. Apalagi mungkin kalian dititipin ke tetangga kayak tadi Paula bilang, atau nggak tahu buang aja di luar, terus nanti mereka jatuhnya dipungut sama orang, terus akhirnya dirawat oleh keluarga itu. Kalau enggak ya entah taruh di panti asuhan. Guys, di luar sana tuh lu pada nggak tahu kalau ada keluarga yang pengen punya anak tapi nggak dapat dan kalian cuma buang mereka kayak gitu. Itu perasaan kalian di mana? Dan anak ini kalian nggak mikir apa ketika dia gede nanti dia nyari orang tua aslinya tuh siapa? Kalian nggak mikir mentalnya dia itu seperti apa ketika dia mikirin orang tuanya dia yang asli. Itu gua rasa kalian gak punya hati lagi sih sampai kalian ngelakuin hal kayak gitu. Mungkin permasalahannya satu, kalian hamil di luar nikah. Kedua, mungkin ketika kalian terjadi hamil di luar nikah, mungkin cowoknya nggak mau bertanggung jawab, atau masalah lain, mungkin anaknya cacat atau dan sebagainya lah. Apapun itu, kalian harus bersyukur untuk memiliki keturunan ya, memiliki anak, karena ya balik lagi nggak semua orang bisa coy. Dan anak ini anugerah dari Tuhan. Kalian membuang mereka begitu aja. Ketika mereka sukses nanti, ya mohon maaf nih, jangan nyari aja coy. Mau orang tua kandung asli, mau orang tua lu kayak mana, udahlah ya. Gue bodo amat. Kalau gue bisa bilang kayak gitu. Dan untuk teman-teman juga nih, mungkin berada di posisi sebagai abandoned children, gue cuma bisa support di sini untuk keep strong ya teman-teman. I know your life is so hard. Hidup kalian itu susah, dan secara mental kalian butuh kasih sayang, perhatian, apalagi kalian selalu menginginkan orang tua kandung kalian. Tapi kalian harus ingat bahwa di sekeliling kalian itu selalu ada orang-orang baik. Apalagi kalian yang sudah beruntung dirawat sama satu keluarga yang memang itu keluarga angkat kalian. Tetap kalian harus bersyukur karena mereka memberikan cinta dan kasih. Walaupun didikan mereka keras, tapi itu demi kebaikan kalian juga. Jangan pernah rasa sendiri, karena yang pasti yang gue tahu, kalian hidup gak sendiri. Kalian selalu punya teman, dan teman itu selalu ada buat kalian. Kalau gak ada, gak apa-apa. Kalian belajar dan selalu ketemu teman-teman yang luar biasa. Dan gue percaya bahwa ketika kalian melakukan hal baik, pasti datang juga ke kalian hal-hal yang baik. So, sebarkan itu. Kuatkan diri kalian, percaya kalian itu bisa menjalani kehidupan kalian. And I just wanted to add, I think it's mainly because you have to be ready. You have to be mature enough. You have to know yourself. We talked about this already in the first episode. Know yourself, mature enough, and be ready to have children, to have kids. Yes. So this situation when you abandon someone and you don't reject your child,
it doesn't happen that much. No, I think Yeah. this is the key. And of course, as Marlon said, we support, of course, all of you that have been abandoned or you are in that situation. Yeah. Keep strong, Keep strong. good mentality, good mental, and life will be better for sure. Always For positive. sure. Oke teman-teman, kita sudah berbicara banyak ya seputaran keluarga untuk topik kita hari ini. Dan balik lagi, ini semua dari pengalaman kami dan ini juga merupakan pendapat kami. Jika ada yang salah atau kurang-kurangnya kami mohon maaf. Dan buat teman-teman juga yang punya ide-ide atau pengen sharing pengalaman kalian, boleh langsung komen di kolom komentar di bawah. Ataupun kalau teman-teman punya ide untuk video kita di next video, boleh banget langsung komen aja. Dan I hope you enjoyed this topic. ya, Remember guys, every Sunday around 9 p.m. Bali time, we Yes. will upload the next video. So, Bye-bye. bye-bye. Sampai jumpa semuanya.